wa taala karena kasogian. Mila dari kak dinto falam a'budka. Pas abdina tak bisa ibadah, abdina tak bisa afekte dek ajunan ya Allah. Cai pun seorang soki kak dinto. Abdina soki gelu ya Allah. Dari sokinah abdina sampai repot tak bisa ibadah dek ajunan, tak bisa afekte dek ajunan. Kenapa? Jawab epon Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulullahu subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ajawab adabu dek ka orang si beralasan ketika dintoh. Katipun apa jawab epon Allah Subhanahu wa taala? Inna Sulaimana saungkuna Sulaiman Gusti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam kak dintoh maliku ma bainal masyriqi wal maghrib. Aropa aki orang sing nguasai sing ngaratoni dari ponca bere ken ponca timur. Tapi sanajan andik karepoten nguasai ngatur esena alam dari ponca bere ken ponca timur. Nabi Sulaiman kak dintoh walam ya'si rabbah. Tapi tak maksiat dek ka Allah Subhanahu wa taala. Ipakon ibadah inki ibadah, ipakon afekte inki pakon afekte. Gusti Kanjeng Nabi Sulaiman iki ketika dinto sanajan sarepot-repot teh. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman kak dinto setika dia ampun sami-sami ika wenengi, setika dia ampun sami-sami ika kali. Nabi Sulaiman kak dinto cek saking ngubasani benih perak ngubasani orang malolo. Bahkan ngubasani dari alam jin tor sama cemah hewan-hewan baik hewan sebada nengi teret, hewan sebada nengi bengabang, hewan sebada nengi tasek kak dinto cek saking tor oca ampun ikuasai cek saking di dalam wilayahnya dekkah Gusti Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Sulaiman sarepot-repot ketika dinto walam ya'si rabbah. Nabi Sulaiman tetap ibadah deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman kak dinto ampun paling sokina orang. Sobung se asokian poleh. Dari awal-awal lah sampai akhir-akhir ramanusa sobung orang se andik kasokian. Sobung orang se paringi kasokian tiga tia kasokian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi walam ya'si rabbah. Tapi Nabi Sulaiman kak dinto tak amaksiat. Pakuntoro ocak dekah pan ponapan se parentah aki sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Fa udhruka ghairu makbulin. Maka udzur rebakna se beralasan epon se epon Allah Subhanahu wa taala kak dinto udzur rebakna se beralasan karena kasokian pas repot tak ibadah ghairu makbulin tak etarema udurra tak etarema alasanna maka karena ampun tak etarema fayusakuna ilan nar maka pas etot tak orang sega sebut dekkah apoi neraka kak dinto se pertama orang soki kak dinto kafuru se abria alasan kafuru se abria cek saking apa parmisi ya punah cek lakar tak bisa ibadah. Jadi karena ampun sami-sami kakali kalaban kasukian kak dinto beten kaula sareng para panjenengan saja atam bekarepoten bila ampun depak deka hisab. Karena hisab harta kak dinto hisab du kalih. Pon apa boleh andi harta-harta se lebih. Beda ampun ten kaula sempat acara eta insyaallah se orang cuma kasukian na andi kapak setong. Si pas urusan na kak dinto tak remare saabit 70 are kapak setong. Duko si sapon apa argana kapak setong kain. Muni penting ban rodana sepeda. Cek ko si ban rodana kan ban na bair sana kipakun larangan ban. Itempang kapak. Tapi kapak kak dinto urusan na 70 are tak mare-mare. Si kaping dua nah wasani al faqir. Si pertama orang soki, si kaping dua na kak dinto orang fakir, orang miskin. Si lebihan dari miskin. Mana bi orang miskin gak dinto cek saking seeda ere samangkin beda saking tak andik seeda ere laguna gak dinto miskin. Mun orang fakir seeda ere samangkin kita ada. Cek saking kalaguna ki ampu asare boleh. Bila ada ere asare boleh. Bila ada ere asare boleh dari saking malarat.
Jadi mun samangken ngaku orang miskin, ngaku orang fakir, mun samangken sombong. Mun iyo kora ka makna secara aslina ketika itu sombong. Sebenarnya orang kurang. Orang kekurangan sebenarnya. Orang malolo bila tu pak ka orang se orang tak kurang. Kenapa bila ampun andi panika kurang terus ka panika. Andi panika terus kurang ka panika terus sama jemaah. Panika sebenarnya orang kurang. Saking cara paritungan na kekurangan nasi isya ini kak dinto pun apa tepak kekurangan se gempang pun apa si malarat. Jadi tiga dinto paritungan na engki bisa hitung paritung tibi. Mun nyari orang miskin samangken sobung. Pun apa boleh pas nyari orang fakir sobung. Jadi engki iantarana orang cukup sare sih paling malarat. Terutama bila badi nyempiaki zakat ya kak dinto. Cari orang saya paling malarat. Pola namun lah susi nyari asli fakir asli miskin na sobung tiga. Sama malarat ta orang insya Allah tak kabatir menhuna sih. Orang beralasan karena kefakiran, karena malarat, karena kemiskinan nah, ya tadiru bifakrihi. Se beralasan ke angkui nolak ibadah, polana abad tibi malarat, polana miskin, polana kurang akan pas beralasan dak keajunan Allah ya Allah. Abdina miskin gelu ya Allah. Tak kelar se ibadah. Jadi pas abdina tak bisa ibadah dak keajunan ya Allah. Pas katipun apa dipun Allah Subhanahu wa taala nyontoaki fa yalzamuhu bi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala gak dinto nyontoaki kabedaanna Gusti Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa gak dinto iki termasuk salah setong nabi se paudi dalam kabadaan fakir, malarat. Tapi Nabi Isa gak dinto walam yaksi rabbah. Tetap tak maksiat dak ka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Pakun ibadah, pakun ajalan lagi tugas-tugas kenabian ipun. Deki pas afirmasi ya tadi nabi du ampun tinggalkan kula ambu tak tadi nabi boleh. Punten sobung pakun ajalan lagi. Karena apa? Karena Nabi Isa gak dinto lakar arfaki salah setong kabula seepele sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kalaben kelebihan se lebih itempeng nabi-nabi selain. Nabi-nabi se paringi kelebihan kak dinto beda 6 nabi. Se kaparing pon apanya mana? Se kasebut ulul azmi. Beda 6 nabi dari sisa kami kak dinto termasuk diantaranya Nabi Isa tor Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga dinto sanajan Nabi Isa udi dalam kabadaan malarat tapi tetap pakun ibadah dakah ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun wasalis ya kaping 3 al abdu engki gak dinto kabula orang sing ngabula. Karena repot abekna gak dinto ngabula dak ka majikanna, dak ka ceureukeunna ngabula pas ya tadiru bi khidmati maulahu. Pas beralasan dak ka ajunan Allah. Abdina tak bisa ibadah ya Allah karena apa? Karena bi khidmati maulahu karena alatin majikan karena alatin jeregen jak saking aku dari repot ke alatin jeregen dari repot ke alatin majikan sampai tak bisa ibadah deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi katipun apa? Pas Allah Subhanahu wa taala fayalzamuhu bi Yusuf alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala nyontoaki kabedaanna Gusti Kanjeng Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jika dia ampun sami-sami kakali Nabi Yusuf ka dinto saamponna iyo bangi sareng rato Kitfir al Aziz. Ka dinto pas iyo bangi pas ifatati budak ipangabdi ning karaton Mesir ka dinto. Sarepot-repot de Nabi Yusuf alatin rato. Nabi Yusuf ka dinto tak sampai atinggal lagi pan-ponapan saya perintah aki sareng ajunan ipan Allah Subhanahu wa taala. Sekaping 4 warabi sekaping 4
al-marid ing kak dinto orang sesake. Orang sesake kak dinto juga ya'tadiru bimaradihi. Beralasan atas alasan kasakeanna. Polana abekna sake pas teronolaa. Nolaa ibadah-ibadah seampun itan tuaki sareng ajunanna Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyontoaki Gusti Kanjeng Nabi Daud, Gusti Kanjeng Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Contohaki kabadaanna Nabi Ayyub. Katipun apa kabadaanna Nabi Ayyub setika ampun sami-sami kakali. Nabi Ayyub kak dinto aropaki Nabi se iuji kalaban badana penyakit kolek. Cangkolang nga penyakit koreng. Sara koreng nga kak dinto. Selalu kaan kapi sa badan loka kalaban koreng. Bauna amis pas karo mo ulak kesana kitor sama macam tapi Nabi Ayub kak dinto ajalani ujian epon Allah Subhanahu wa taala kalaban sabar ban tetep walam ya'si rabbah tetep tak maksiat dak kaajunan Allah artinya pakun ijalan lagi parintana Allah tinggal pan-ponapan seelarang sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Papakona Allah pakuni jalan lagi bahkan tugas-tugas kenabianna tetap jalan lagi sanajan abek naga dinto dalam kabadaan songkan. Bahkan dari saking parana sarana songkanna Nabi Ayub kak dinto sampai rajina fai ating keleki dek kah Nabi Ayub. Nabi Ayub kak dinto tempona songkanna cangkolang nga. Engki bektona angkep ibadana kak dinto misalnya tika tiasa salat kenengan nabadan sebeda olak napas bersinggungan tata kugeka pasolatan jadi olak na kak dinto kalak kelu itu bu kelu ibadai bila lastari salat pas sabuk boleh se olak dek ka goreng-gorengnya dek ka poro-porona kak dinto kasabaran Nabi Ayub. Baan batan kau sareng para pancenan saja misalnya andi koreng pas itu olak naik kening peke resana langsung itendes ibalas ngangkui bateri tak kira isabuk boleh punten karena apa karena kasabaran batan kau sareng para pancenan saja tanpa bakun tak pada ban kasabaran Nabi Ayub alaihi salatu wassalam ketika dinto sanajan andi penyakit sesongkan apa sanajan andi panyungkan saya banget sarah tapi tak sampai mailang nilai-nilai pangabdian nadekah ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Terus epon kak dinto ki dalam tetap penjelasan saya rak parak sami. Kak dinto eda buaki cek sangguna innallaha ta'ala yahtajju bi arba'ati ashkhasin. Allah Subhanahu wa taala nyontowaki 4 macam orang ala arba'ati ajnasin dalam 4 macam urusan. Beda 4 macam orang se parengi 4 macam urusan. Si pertama yahtajju 'alal aghniya bi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalatu wassalam. Yontuaki aparing hujjah tentang bedena orang soki kala ben contoh Gusti Kanjeng Nabi Sulaiman bin Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kala dari kak dinto pas nalikana beda orang-orang si soki pas matur dak kaajunan Allah. Ya Rabbi kuntu ganiyan. Ya Allah abdina kak dinto soki kellu ya Allah. Cek soki na abdina ya Allah. Siapa ngerasa soki kellu padahal sobung orang si asokian ban Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Falghina syagalani an ibadatika. Kasukian kak dinto ya Allah. Ma'imu abdina ka angkui ibadah dak kaajunan. Nah ka Allah pas jawab lam takun aghna min Sulaiman. Sasuki-suki na bakna tak kira pada ban sukina Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi Sulaiman falam yamna'hu ghinahu an ibadati. Tapi kasukian na Sulaiman tebuna Allah
tak langalangi kaangkui ibadah dak kasengko. Nyontohake juga sikaping dua na Allah Subhanahu wa taala wa yahtajju 'alal 'abid bi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nyontohake tentang bedena kabulah kalaban ka ngabuleenna Gusti Kanjeng Nabi Yusuf saegeuna pas nalikana beda kabulah budak ka dinto matur dak kaajunan Allah, ya Rabbi inni kuntu abdan, ya Allah abdina ka dinto budak ya Allah, abdina ka dinto kabula ya Allah, warriku man'ani an ibadatika, ben pangabulaan abdina ka dinto ya Allah menghalangi kaangkui ibadah dak kaajunan. Berarti dari repot alatin majikan, dari repot alatin jerakan sampai pas terhalang kaangkui ibadah dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala adabu inna Yusufa lam yamna'hu rikuhu an ibadati. Cek arwah Yusuf cek saking teka ala ko sing ngabule dek karato pakun tak bisa terhalang kaangkui ibadah dek kasengko Allah. Wa yahtajju 'alal fuqara'i bi Isa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala juga nyontohake berhujjah tentang kabedaanna orang-orang si fakir bi Isa deka Gusti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi nalikana beda orang si fakir kak dinto matur dak kaajunan Allah, ya Rabbi inna hajati mana'atni an ibadatika. Duh Gusti ya Allah, sangkuna kabutuhan abdina kak dinto ya Allah. Dari repot de abdina nyari ka angku isi ketika kabutuhan abdina kak dinto. Karepoten kak dinto mana'atni an ibadatika sampai bisa langalangi dek ka ibadah dek ka ajunan ya Allah. Pas Allah Subhanahu wa taala jawab atas pamatoran kak dinto. Fa yaqulullahu ta'ala lahu a anta ahwaju am Isa. Kemamalarat rakira odik naban odik na Nabi Isa. Tapi sanajan ku si malarat odik na Nabi Isa lam yamna'hu fakruhu an ibadati. Tapi pas kabedaan na Nabi Isa si ku si malarat tak ngalangi kaangkui ibadah dak kasengko wa yahtajju 'alal marda bi Ayyub alaihi salatu wassalam. Juga Allah mengambil hujjah atas kabadaan orang sesakit kalaban contoh Nabi Ayyub alaihi salam as ada bu pas nalikana beda orang sesakit kak dinto matur dek kaajunan Allah, ya Rabbi al maradu mana'ani an ibadatika. Ya Allah kasakian abdina kak dinto ya Allah langalangi kaangkui abdina ibadah dek kaajunan. Jadi abdina nyuuna tarima aki alasan abdina kak dinto ya Allah. Kenapa boleh pas ibadah se sobung tabarrah tiga dia ibadah solat. Ibadah solat kak dinto sobung tabarrah. Tak kelar asolat mancing. Iki asolat toju. Tak kelar asolat toju. Iki asolat reng mereng. Tak kelar asolat mereng. Iki asolat agentang. Tak kelar asolat agentang. Iki asolat ngakui isyarat. Tak kelar ngakui isyarat. Iki asolat ngakui gerakan mata. Tak kelar asolat kak dinto. Asolat dalam pikiran. Bila ampun tak kelar asolat ngakui pikiran. Kak dinto biasanya pas ampu solat daki. Jadi ampu solat daki pasan kak dinto. Mun pikiran ampun tak bisa solat. Yang lain boleh. Yang lain. Lain cari tanah ben orang saya tak kena akal. Teka abutan nasihat. Yang tak andik kewajiban ke angku ya solat. Bila ampun. Bila ampun pikiran na. Kesana kia jalan. Jadi ketika dinto. Alasan-alasan na orang kak dinto. Tak etarema sarang ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena sama malarat ki pakun banyak orang si amararatan tapi pakun
ibadah deka ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam kitab Tarikhul Khulafa Sayyidina Ali karramallahu wajhah kak dinto ada buaki. Katipun apa dabuna Sayyidina Ali? Jazaul maksiyati salah satun. Belisan atas orang-orang sing ngalakoni maksiat, baik maksiat kak dinto tak ngalakoni sateja seperintaki sareng ajunanipun Allah, atabeuna ngalakoni perkara-perkara seilarang sareng ajunan Allah, atabeuna maksiat memperturutkan hawa nafsu kak dinto paling sakonina bede telok macam belisan si bakal etarema. Kenapa telok macam belisan kak dinto? Al-wahnu fil ibadah. Si pertama, bekal arasa lemah, arasa loyo abekna dalam ngalakoni ibadah. Jadi, boten kaula sareng para panjenengan saja bisa mikir-mikir tibi dalam kak dinto. Bila abek alakuan ibadah timbul rasa leso, timbul rasa tak kenceng tor sama jemaah. Padahal monitor agia guna kuat. Bila ampun kasih kak dinto, abaan kudu menyadari si kak dinto aropa aki dampak atau bana belisan dari kebiasaan maksiat-maksiat seikalaku. Sikap yang dua nah waddiku fil ma'isyah. Ben bekal arasaki kasempetanna odi. Sanajan pangapurana pasoki isakale bila ampun atena sempet. Tentuana tak bekal ngarasa nikmat atas kabedaan se angkep kasokian se ka andi. Bila ampun atena sempet sanajan banyak pesena deng sakadeng pas tak nemu bunga, tak nemu jembar. Sikap yang telok nah watta'asu fil ladzah ban sulit sangsara kaangkui ngaulai kasenengan. Malarat se nemu kasenengan saking acara paretongan. Sanajan cara pangapurana tunyana ko se elurba tunyana ko se ni mulbul tapi tunya sabanyak-banyak na se ika andik kadin to tak bisa ada tiaki kasenengan. Karena apa? Karena ampun ebelis atas kamaksiatan seika laku. Pas orang-orang pada atanya dek ka Sayyidina Ali kadin to. Qila wa matta'asu fil laddah. Kenapa contohnya Sayyidina Ali? Kenapa contohnya orang-orang seikocak sulit mendapatkan kesenangan, sesangsara sulit kaangkui oleh kesenangan. Katipun apa contohnya? Sayyidina Ali pas ada buaki qala la yanalu syahwatan halalan illa ja'ahu yanghasuhu iyyahu. Illa ja'ahu yanghasuhu iyyaha. Ya Arya seikocak tak tuli bisa atau tak bisa oleh kesenangan nalekana tempona orang jaria nemu kasenengan se halal pakun badafai orang-orang se arfu. Artinya kasenengan na se halal engki bade se arfu. Jadi tak nemu pasan dek kasenengan se bada. Jadi pas kasenengan na kak dinto sambung menyambung karena lakar lalakon na haram engki kasenengan na nengi se perkara se haram. Nalikana nemu kasenengan se halal pas kasenengan na se halal kak dinto beda se arfu sehingga pas abeli boleh dek kah kasenengan se haram. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Muka-muka afatan kaulah sarang para panjenengan sateja parengana salamet dari cema-cema musibah, dari cema-cema akibat yang ditimbulkan dari maksiat. Ngiring pabanyak atau fadaka ajunan epan Allah Subhanahu wa taala karena seanyama taufat kadinto ki ros-terosan ibu ka sareng ajunan epan Allah Subhanahu wa taala. Cek ngantos pangrasana abek ngalakoni dosa. Karena apa? Karena abek manabi ngantos pangrasana ampo tolos tak pangrasa. Tak pangrasa sik ngalakoni dosa. Karena apa? Karena abek kadinto mun epekir dari abek tibi kadinto bener malolo.
Abak TV bener malolo, orang lain saya salah. Padahal Kak Dinto, abak kotu banyak-banyak akacah ngacai abak TV. Tong paretong dari sisa hari, dari sisa minggu, dari sisa bulan, dari sisa tahun. Kak ma banyak rakira. Kau di Kak Dinto, ese kalaban kafokusan atau malah ese kalaban kacubaan. Kak Dinto, tulih pentas saporana dek ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Sanajan abek Kak Dinto tak apa ngerasa ngalakoni dosa, lebih bagus lebih saya tetap nyoon sapora deka ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sakoni bisa pamator malar muka si sakoni Kak Dinto bisa tetia kemanfaatan seraja mengkubatan kaulah torsukan para pancingan sateja kurang lebih nanya maaf hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.